الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الأرواح جميع آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وكنا من المصاب وصالح الصالحين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصالحين أجمعين سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة أبي بكر رضي أزواج الرسل أجمعين سيدنا الحسن الأنور ثم إلى الإمام الحسن جميع ذريتهم ثم إلى سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي على الأرض وإخوانه وصولهم وفرعهم وعلى سلسلتهم ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد بعلوي ثم إلى رسولنا المحضر وإخوانه جميع أهل السلسلة التي تركت السائدة العلوية سائر أصحاب الطريقة المحمدية ما لرحب عبد الله إدروس أبو بكر عمر بن الرحمن الطاشي على بارس بن حداد أحمد بن زين حبشي وصول مفورهم على سلسلتهم أجمعين وخصوصا رشيخنا سماعة الصدر الإمام الحضر بن سنة المتحف عبد الله بن شن الإمام الحضر بن القادر من أحمد بن الفقيه أبي عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أبي عبد الله بن سنة في وصول مفورهم على سلسلتهم أجمعين ثم إلى الأحباب الشريف ومعاني الأحباب الشريفات شريف الزهراء حباب عفيفة بنت إسماعيل وإلى الحباب خامس حباب عائشة جميع أزواج الإمام أحمد ونولد كل منهم في الترتيب موصول مفرم على سلسلتهم أجمعين أما إلى من بجوري من دسقي من فضالي من بالعبد سيد السنوسي من مشاري من متريدي من شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي من بن عربي سيد عبد الله سيد الدباغ وصولا بالبلاء خلفاء من سلسلتهم أجمعين ثم إلى روم بسورة صولا مفرم على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول محمد الله حسين أغتاس محمد بن طاهر حنيف محمد بن الرحمن السقاف محمد بن عبد الله بن طالب أغتاس الحبيب أبو بكر محمد السقاف من الحبيب أبو بكر بن عبد الله أغتاس صالح بن عبد الله أغتاس والحبيب أحمد بن حسن أغتاس وعلي بن محمد حبشي علي بن سالم الشيخ بكر بن سالم وسلم في بلاء خلافة مع السلسلتهم أجمعين ثم إذا رسول الله الأولياء سيد الشهد البادر الجلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي أحمد البدوي ثم إلى جميع الأوتاد والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغباط والأفراد وأهل النوبة وأهل الرجال الباطل الأعظم ثم إلى كل ولي وولد صغير وكبير ذكر ونسيم جنب وصلهم في الولاية خلافة مع السلسلة أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولى مولانا الشريف ولاية الله مولانا أحمد الله قائد مولانا الملك الرحيم مولانا قيري مولانا بونا مولانا درجة مولانا كريجو مولانا قدوس مولانا رجل جميع خلافائهم جميع متقدمين خلافائهم خصوصا مولانا شيخ سباكر ما إلى مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمارة مولانا إسحاق مولانا المغرب السيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمين وسلم في الخلافائهم عن سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وجميع خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له ثم إلى روح من قرأت كتبهم في هذه الأشياء قبل هذه وصولا في الولاء خلفاء من سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان بحمد بسران بخالد بن قال سيد صفة العام وجميع أولياء في جاوة الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا وفي آسيا وفي الغرب مولانا إسماعيل الجيلاني حبيب بن حبشي ثم إلى جميع أولياء في زنبل والفرات والأكتر جميع أولياء في معلا جميع أولياء في شبيكة جميع أولياء في البقيع جميع أولياء في الشام جميع أولياء في فاس في جميع أولياء في بلاد العرب بلاد العجم وأولياء الكون الصلاة في بلاد خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح مولانا شيخ المناف شيخنا أبد من وذل مترتب دائما ثم الرحب عبد الله بن سلم طاهر حسن صلى البحر أحمد حبشي مولى شيب
ثم إلى خزانة عدبان على الشيخ سيد نساء المولى قفل الغيبين السادس شنو عبد الرحمن الأخضر شو معروف جمال شو عمر بن مخرم السلم وأهل سلسلة أجمعين ثم إلى أرواح جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك جميع الملائكة أنت أعلم بأسماء المقامات أن الله تعالى ينفعني وإياكم من سميع هذا والأحباب بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى ثم إلى أرمانية النبي الله خصنا لك خصوصا الرحمن وعليهم بالرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع الانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء الدلالة على الخير ومرضاة قرب ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف على الصلاح العاقبة من يد الفتوح المنوح والرسول صلى الله عليه وسلم كل سنة توبة النسوح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تمتع لي بصلواته محبتك سلم سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البقرة 106. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ma nansah, tidaklah kami Allah menasakh, menghapus. Min ayatin, bayannya dari satu ayat Al-Quran. Au nunsiha, atau melupakan kami Allah kepada ayat. Jawabnya na'ti, maka pasti mendatangkan kami Allah bi khairin minha, dengan yang lebih baik minha dari ayat. Au mithliha, atau sepertinya, hanya kembali ke ayat. Au mithliha, atau seperti ayat. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ayat ini menerangkan bahwa di dalam Al-Quran ada nasikh, ada mansukh. Supaya difaham, nasikh mansukh itu bukan tanakut, bukan berarti seperti yang dituduhkan kelompok Yahudi kepada kita umat Islam tentang nasikh mansukh ini. Mereka mengatakan dianggapnya nasikh mansukh itu ada pertentangan. Ya, saya nukil dari Fakhrul Razi juz 1 halaman 223.
sebelumnya 221 dulu. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. اعلم أن هذا هو النوع الثاني من طعن اليهود في الإسلام، فقالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا وغدا يرجع عنه. فنزلت هذه الآية. Kata Imam Fakhrul Razi, Ilham ketahuilah olehmu. Jadi masalah ini kata Imam Fakhrul Razi ini satu pintu cacian, satu hantaman dari kaum Yahudi kepada kita. Kata mereka, lihat itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya dengan satu perintah, kemudian selang beberapa waktu dilarang dari perintah itu. Hari ini bilang begini, besok bilang lain lagi. Maka turun ayat ini, Allah Ta'ala langsung yang membantah kepada mereka, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nanti Anda akan paham bahwa nasikh mansuh ini bukan tanaqud, bukan pertentangan. Beda dengan Allah Ta'ala memerintahkan seluruh para nabi ajaran tauhid. Baik Nabi Isa, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, satu perintah tauhid, la ilaha illallah. Dan muncul ajaran trinitas di Kristen. Nah, ini tanakut. Bukan Nabi Isa tapi ya, itu oknum-oknum di kelompok Kristen yang merubahnya. Kalau Nabi Isa bari min hadza. Sayyidina Isa alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam tidak terlibat di dalam masalah perubahan Injil. Nabi Isa nabiyun wa rasul, maksum, terjaga dari dosa dan noda. Itu baru tanakut dari tauhid ke trinitas, ini tanakut. Nah, kalau nasih tidak seperti itu. Malah nasih dan mansuh itu saya baca di karangannya Sayyid Muhammad Maliki, Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, halaman 87. Di sini diterangkan malah nasih mansuh itu min khasaisil ummah al-Muhammadiyah. Malah menjadi khususiyah, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'al muslimuna ala jawazihi. Seluruh umat Islam bersepakat ijma' bahwa nasih dan mansuh memang ada. Malah paham saya ya, nasih mansuh ini menunjukkan betul Sayyid Muhammad mengatakan khususiyah untuk umat Nabi Muhammad, menunjukkan perhatian Allah Ta'ala yang luar biasa kepada umat Islam. Kita nanti bisa lihat di contoh-contoh tentang nasih dan mansuh. Seperti sini Anda akan paham bahwa ternyata terjadinya nasih mansuh itu karena Allah Ta'ala sangat perhatian kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Tajul Muslimin juz 1 halaman 310-311. Perhatikan ayat ini. Asalnya Allah Ta'ala menurunkan ayat iyakun minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut perang, jumlah 20 orang yang sabar, dipastikan Allah Ta'ala 20 orang itu akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. 20 banding 200, 10 banding 100.
Artinya bagaimana? Kalau umat Nabi Muhammad meskipun jumlahnya 20 berhadapan dengan kufar 200 tidak boleh mundur. Menang atau mati. Tapi dijanjikan oleh Allah Ta'ala yaghlibu mi'atain. Jadi mereka harus sabar. Kalau janji Allah pasti terjadi. Tidak boleh mundur. Bab jaminan Allah tidak boleh diragukan. Syak kepada janji Allah di dalam Al-Quran kafir. Syakku kufrun, bahaya. Dan tidak ada sahabat yang ragu kepada ayat Quran, tidak ada. Kalau ada orang mukmin itu, Anda ingin mencari contoh iman yang sempurna, ya di zaman sahabat. Khairul Quruni Qarni. Bayangkan 20 melawan 200, tidak mundur. Nah, lama dinasakh ayat ini. Menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinasakh, dihapus, diganti dengan ayat Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa fa iyyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah Ta'ala menurunkan takhfif, keringanan bagi kalian ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alima, dan Allah tahu anna fikum dha'fa, sungguhnya sebagian kalian ada yang lemah. Fa iyyakun minkum mi'atun sabirah. Kalau ashabu Rasulullah berjumlah 100 sabar, 100 orang semuanya sabar, dipastikan Allah Ta'ala yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200. Jadi lebih ringan. Berarti maknanya apa? Ada rahmah di sini. Ada perhatian khusus kepada ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tanakut. Bukan tanakut, tidak pertentangan. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu annallaha, sungguhnya Allah Ta'ala lahu, bagi Allah, milik Allah, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit-langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian selain Allah min waliyin wala nasir, dari zat yang maha menguasai dan zat yang maha menolong. Kembali ke masalah nasih mansukh. Masih dari Fakhrul Razi, juz 1 halaman 223. An-naskhu indana jaizun aqlan waqi'un sam'an khilafan lil yahud. Kelompok Yahudi menentang naskh mansukh ini. Bagi kita umat Islam diterima akal dan terjadi secara sam'i, artinya ada memang naskh mansukh di dalam Al-Qur'an. Jadi dengan membaca keterangan Imam Fakhrul Razi, kita akan paham bahwa ternyata pendapat Yahudi itu batil, keliru. Al-awwalu, yang pertama, jaa fit Taurati anna Allah Ta'ala qala li Nuhin alaihi salam wa ala nabiyina Muhammadin afdhalus salati wassalam inda khurujihi minal fulki inni ja'altu kulla dabbatin ma'kalan laka wa li dhurriyyatika wa atlaqtu dhalika lakum kanabatil ushbi ma khalad dam fala ta'kuluh. Thumma innahu ta'ala harrama ala Musa wa ala bani Israila kathiran minal hayawan. Nah, ini nasih sudah.
Di dalam kitab Taurat diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Usai peristiwa tufan, Allah taala menghalalkan binatang-binatang menjadi makanan untuk Nabi Nuh dan keturunan Nabi Nuh. Kalau ada disebut keturunan Nabi Nuh berarti semua umat manusia pada zaman itu. Sebab setelah zaman tufan yang hidup di bumi ini kesemuanya berasal dari keturunan manusia yang ada di perahu Sayyiduna Nuh. Selain itu habis. Makanya Nabi Nuh disebut Adam Ats-Tsani, Nabi Adam yang kedua. Bapak cikal bakal bangsa insan yang nomor 2. Dan seluruh manusia keturunan Nabi Nuh dan orang-orang yang selamat dari perahu beliau. Nah, Nabi Nuh dihalalkan binatang apa saja. Tumbuh-tumbuhan apa saja kecuali darah, itu saja yang dilarang. Dan ini peraturan berjalan sampai zaman Nabi Musa. Ketika datang di zaman Nabi Musa, "Tsumma innahu ta'ala harrama 'ala Musa." Ini kan nasikh. Dihapus itu hukum, berubah. Ketika zaman Nabi Musa, Bani Israel banyak hewan-hewan yang diharamkan untuk mereka. Yang asalnya semua hewan halal berubah. Sebagian menjadi haram. Berarti terjadi apa tidak nasih mansuh? Terjadi. Di zaman Anbiya terjadi. Natijahnya bagaimana? Pendapatnya Yahudi keliru, tertolak. Bahwa tidak ada nasih mansuh. Ada. Selain untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk para nabi-nabi yang lain juga terjadi. Ats-Tsani, kata Imam Fakhrul Razi, dalil kedua. Kana Adam alaihi salamu yuzawwijul ukhta minal akh. Wa qad harramahu ba'da dzalika ala Musa alaihi salam. Mengawinkan saudara seperut laki-laki dengan perempuan. Yuzawwijul ukhta minal akh, saudara. Di zaman Nabi Adam itu antar saudara boleh kawin. Sampai terjadi apa itu? Pembunuhan. Siapa itu? Qabil Habil. Pembunuhan Qabil Habil itu padahal mereka sama-sama anak dari Nabi Adam. Kala itu boleh. Halal. Perkawinan akh dengan ukhut, saudara laki dengan saudara perempuan. Wa qad harramahu ba'da dzalika 'ala Musa. Di zaman Nabi Musa diharamkan. Ini kan dinasakh. Penghapusan hukum yang terjadi di zaman Nabi Adam berubah menjadi haram di zaman Nabi Musa. Natijahnya bagaimana? Terjadi nasikh dan mansuh di zaman para nabi. Tidak hanya di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa kita katakan nasikh mansuh ini dari dulu sudah ada. Bukan baru di zaman Nabi Muhammad saja. Di zaman Anbiya dan Mursalin sudah ada. Bahkan pernah terjadi satu waktu, ini pentingnya mempelajari dan mengerti tentang nasikh dan mansuh. Satu waktu Sayyidina Ali itu masuk di salah satu masjid, kalau saya tidak salah, di masjid. Ada orang sedang berceramah. Ceramahnya diisi dengan takhwif. Karena ajaran kita Al-Quran ini basyiran wa nadhira. Ada berita menyenangkan, ada berita menakutkan. Ini orang isinya ceramahnya menakut-nakuti sampai orang di masjid itu ketakutan. Sayyidina Ali masuk, dengar, tanya, siapa itu? Wal fulan.
Kenapa dia menakut-nakuti orang-orang? Hu yudzakir, dia sedang berceramah, memberi nasihat. Kata Sayyidina Ali, tidak. Ini orang bukan sedang berceramah, dia ingin dikenal, bukan ingin menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ana arwi bil makna, saya riwayatkan ini cerita maknanya, tidak saya bawa kitabnya. Jadi aukamaqal. Dipanggil itu orang oleh Sayyidina Ali. Apa yang ditanya oleh Imam Ali? Ata'rifun nasikha minal mansukh? Apakah engkau mengerti bahwa di dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh? Dijawab oleh penceramah tadi, tidak. Bagaimana keputusan Sayyidina Ali? Ukhruj min masjidina. Keluar dari masjid kami umat Islam, jangan berceramah lagi. Saya ketika membaca riwayat ini jadi berpikir, kalau Sayyidina Ali hidup di zaman kita, kemudian mendengar orang-orang sekali bersaya dan para penceramah di zaman ini berceramah, kira-kira disuruh keluar dari majelis apa tidak? Sedangkan orang yang waktu itu sedang berceramah sampai yang mendengar hatinya dipenuhi gentar. Ketika ditanya oleh Imam Ali, ta'rifun nasih minal mansukh? Dia jawab tidak tahu. Dikeluarkan dari masjid, tidak boleh berceramah lagi. Ini satu tanbih, peringatan bagi orang yang sudah berani berceramah supaya betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat per ayat. Mana nasih, mana mansuh, mana dalil ini, mana dalil itu. Ini berlaku apa tidak. Kemudian si ayat tadi dipahami oleh Imam Syafi'i bagaimana. Jelas kalau di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Kalau di luar Indonesia barangkali Maliki, Hanafi, Hambali. Para immatul arba'ah istimbat ayat ini bagaimana. Hadisnya mana, kemudian menjadi hukum fikih seperti apa. Tauhidnya bagaimana. Jangan berani-berani menerangkan hukum Allah Ta'ala kalau Anda tidak betul-betul faham. InsyaAllah satu waktu kalau saya ketemu lagi itu faedah, saya lupa di kitab apa saya baca itu, dan saya bacakan lengkap dengan rujukannya, agar kalau ada penceramah yang mendengar suara saya ini bisa mengambil nasihat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Saya harap dia seperti saya, terpukul membaca itu. Setelah terpukul, tersadar, mutalaah lagi, mempelajari ilmu lagi, mengaku bahwa kita masih bodoh, dan sam'an wa ta'atan kepada perintah Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk betul-betul mempelajari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana ashabun Nabi Muhammad SAW dulu di zaman Nabi mempelajari ayat per ayat. Satu ayat demi satu ayat dipelajari betul-betul, dipahami betul-betul, diamalkan, baru disampaikan kepada umat yang lain. Sebagai penutup, ketika wafat Syekhuna wa maladuna Samahatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, hadir ke Darul Hadith itu Syekhuna Buya Yahya Bandung. Saya lupa itu, sebab beliau hadir beberapa kali. Waktu Saudara Imam meninggal beliau hadir, kemudian 7 hari apa 40 hari apa 100 hari, beberapa kali hadir. Pokoknya di salah satu acara itu beliau mengeluarkan ayat tadi tentang wafatnya Saudara Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Syekhuna Abu Yahya mengeluarkan ayat tadi itu 106 suratul Baqarah. Manansakh min ayatin. Jadi ayatin ini dipahami oleh beliau kematian Ustadz Imam. Manansakh min ayatin itu artinya, ini makna murad ya, pemahaman saja. Kami Allah tidak menakdirkan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih wafat gitu. Aunun siyanati bi khairin minha. Kami Allah akan mendatangkan yang lebih baik dari Habib Abdullah, au mithliha, atau sepertinya. Jadi ayat diartikan mautul ulama atau mautul aulia. Dan saya sering menjumpai ayat ini dipakai dalil untuk kematian wali atau alim. Di kitab-kitab kalamul aulia, kalamul ulama juga banyak.
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu pemahaman yang sangat bagus. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan mematikan seorang ulama, tidak akan mematikan seorang wali min awliyaillah, kecuali Allah Ta'ala akan mendatangkan ganti yang sama atau lebih baik. Ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Jarat sunnatul maula, tidak ada wali meninggal, tidak ada badal minal abdal meninggal, tidak ada gutub meninggal, tidak ada autad, watat minal autad meninggal, wali apa saja kecuali Allah Ta'ala pasti mendatangkan ganti seperti wali itu atau lebih. Hanya belum tentu dari anak turunnya atau murid-muridnya. Bisa jadi di negara lain, bisa jadi di kota lain, bisa jadi di tempat lain, tetapi pasti ada gantinya. Ila yaumil qiyamah. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.